जय जगन्नाथ बंधुगण। आज हूँ 14 जून 2025 शनिवार आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष तृतीया एवं वृष 31 दिन। आज सूर्योदय समय सकाळ 5टा 6 मिनिट एवं सूर्यास्त समय संध्या 6टा 27 मिनिट। वर्तमान आसतु जानिबा आज राशिफल विषय। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आज सप्तम चंद्र एवं मंगल और राहु उभयंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु मानसिक पारिवारिक शांति एवं दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आसीबो। मूल्यवान धातु बसन भूषण और शौखीन घरोई उपकरण क्रय करिवे। पुत्र कन्या भातृभग्नी वैवाहिक कर्मर आयोजन करिवे एवं निजर धार्मिक कर्म रे सामिल करिवे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं परिचित महिलांक ठारु साहाय्य सहयोग और धन पाइबे। कर्म रे आशा ठारु अधिक सफलता और महिला सहकर्मी सहयोग प्राप्त करिवे। जो मानकर अश्विनी और कृतिका मेष सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग गेरुआ, शुभ संख्या 6। आज आपण प्रभु हनुमान को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा वृष राशि विषय रे। वृष राशि आज घातबार और षष्ठ चंद्र जोगु घातबार प्रभाव रहिबो नाही। मन रे प्रसन्नता, परिवार रे मित्रता, शरीर रे सुस्थता, चालीचलन रे संयमता, वचन रे मधुरता एवं समस्त कर्म रे स्वच्छता और समयानुवर्तिता आपणाइबे। रोग ऋण शत्रु एथिरु सामयिक मुक्ति मिलिबो एवं समस्तंकर प्रशंसार पात्र हेबे। परोपकार, समाज सेवा और धार्मिक कर्म रे अधिक आग्रह रहिबो एवं देह मन सुस्थ रहिबो। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो। कर्म रे सफलता, उच्च सम्मान, उच्च पदवी प्राप्त हेबो। जो मानकर कृतिका और मृगशिरा वृष सेमाने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग नील, शुभ संख्या 12। आज आपण प्रभु श्रीराम को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा मिथुन राशि विषय रे। मिथुन राशि आज पंचम चंद्र शनिवार और राहुंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु विद्या, बुद्धि, ज्ञान गरिमा, प्रत्युत्पन्नमति, दूरदृष्टि, धीशक्ति और स्मरण शक्तिर विकास घटिबो। नूतन विद्या, कला और संस्कृति प्रति मनरे अधिक आग्रह रहिबो। संतान मानकर चालीचलन और कर्म को नहीं गर्वित हेबे एवं पितामातांक कृपा लाभ करिवे। वाणिज्य व्यवसाय रे आय मध्यम हेबो। कर्म रे सफलता शीर्ष रे रहिबे। जो मानकर मृगशिरा और पुनःवसु मिथुन सेमाने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग कॉफी, शुभ संख्या 6। आज आपण माँ भैरवी को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशि आज कृष्ण पक्षर चतुर्थ चंद्र जोगु गुरुजनक सह विवाद, क्षमताशाली व्यक्तिंक सह शत्रुता एवं राजनैतिक व्यक्तिंक आक्रोशर शिकार हेबे। वाद विवाद, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबार, स्वजन, परिजन, बंधुबांधव, सहकर्मी, सहयोगी, क्षमताशाली व्यक्तिंक सह कथबार्ता बेले सतर्कता अवलंबन करिवे। मनरे अस्थिरता, परिवार रे मनोमालिन्य एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। मूल्यवान पदार्थ नष्ट किंबा हजि जाई पारे एवं आर्थिक ठकामी रे पड़ी पारंती। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे क्षति पहुँचीबो एवं कर्म रे विफलता और सहकर्मी उपहासर पात्र हेबे। जो मानकर अश्लेषा कर्कट सेमाने आज सतर्कता अवलंबन करिवे। आपणक पई आज शुभ रंग धला, शुभ संख्या 3। आज आपण माँ समलेश्वरी को आराधना करंतु। आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा सिंह राशि विषय रे। सिंह राशि आज घातबार और तृतीय चंद्र जोगु घातबारर प्रभाव रहिबो नाही। मनरे उत्साह, उद्दीपना, परिवार रे सुख शांति, स्वजन रे सुसंपर्क एवं भाई भौणी साहाय्य सहयोग प्राप्त हेबो।
ମନରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ହେବ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଶଳତା, କର୍ମତତ୍ପରତା, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଘା ଓ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ, ସେମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଆଜି ଆପଣ ମା ମାତଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଘାତବାର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଧନ ଓ ଆୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଧନ ଓ ଆୟ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଓ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଆୟର କିଛି ଅଂଶ ସଞ୍ଚୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଓ ହୃଦ୍ଧନ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ବକେୟା ଧନ ଆଦାୟ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। କର୍ମରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା କମ୍ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଓ ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ମେରୁନ୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 12। ଆଜି ଆପଣ ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ଓ ସକାଳ 9:40 ପରେ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଘାତ ତିଥିର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଜନରେ ସୁସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଏବଂ ସୁଖାଦ୍ୟ, ସୁବସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଭାତୃଭଗ୍ନୀଙ୍କ ବୈବାହିକ କର୍ମର ଆୟୋଜନ କରିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ କୌଣସି ବୈବାହିକ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ କର୍ମରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରା ଓ ବିଶାଖା ତୁଳା, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସିଲଭର, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ଆଜି ଆପଣ ମା କମଳାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିବାର ଓ ରାହୁଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟ 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବ୍ୟୟ 25 ଟଙ୍କା ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମନ ଅସ୍ଥିର, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ମନରେ ହତୋତ୍ସାହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଓ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଛା, ସେମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘାତ ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଘାତ ତିଥିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ, କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ଧନ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଜୁଟିବ ଏବଂ କର୍ମରେ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଆୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଶାଖା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। କର୍ମରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ଓ କର୍ମସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୂଳା ଓ ଉତ୍ତର ଆଷାଢ଼ ଧନୁ, ସେମାନେ ଆଜି ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6।
आज आपण प्रभु श्री जगन्नाथ को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा मकर राशि विषय रे। मकर राशि आज दशम चंद्र शनिवार जोगु कर्म रे उन्नति और नूतन कर्मारंभर सुजोग जुटिबो। भाग्य अपेक्षा कर्म रे अधिक विश्वास और गुरुत्व रहिबो एवं कर्म प्रति एकाग्रता और आंतरिकता वृद्धि पाइबो। आज जेकोसी कर्म करिवे सेथिरे 100% सफलता पाइबे एवं समस्त कर्म रे निजर श्रेष्ठता प्रतिपादन करिवे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय जहा हेले मध्य मनरे आत्मसंतोष और आत्मतृप्ति रहिबो। जो मानकर उत्तर आषाढ़ और धनिष्ठा मकर से माने आज उपकृत हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग बाईगणी, शुभ संख्या 11। आज आपण माँ दुर्गा को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापर जानिबा कुंभ राशि विषय रे। कुंभ राशि आज नवम चंद्र शनिवार और राहुंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु क्षमताशाली व्यक्ति सहायता एवं राजनैतिक व्यक्ति शुभ दृष्टि रे रहिबे। मनरे उन्नत चिंताधारा उच्चाभिलाष प्रकाश पाइबो एवं उन्नतिमूलक कर्म रे ध्यान अधिक रहिबो। कौनसी सभा किंबा संगठनर नेतृत्व मिलिबो एवं महत व्यक्ति सानिध्य लाभ करिवे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय अति उत्तम हेबो एवं कर्म रे आशा ठारू अधिक सफलता, उच्च सम्मान, उच्च पदवी प्राप्त हेबो। जो मानकर धनिष्ठा और पूर्वभाद्र कुंभ से माने आज सुफल पाइबे। आपणक पई आज शुभ रंग कला, शुभ संख्या 3। आज आपण माँ काली को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। तापरे जानिबा मीन राशि विषय रे। मीन राशि आज अष्टम चंद्र शनिवार एवं सकाळ 9:40 परे राहुंक नक्षत्र भोग हेउथिबारु वाद विवाद, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबार एवं उच्च स्थान आरोहण, गैस इलेक्ट्रिक द्रव्य व्यवहार एवं जानवाहन आरोहण काल रे सतर्कता अवलंबन करिवे। धन क्षति, मानसिक अस्थिरता, परिवार रे मनोमालिन्य, स्वजन रे विवाद, पड़ोसी सह तिक्तता एवं शारीरिक पीड़ा भोगिबे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन रे आय स्वल्प हेबो एवं बद खर्च अधिक हेबो। कर्म रे विफलता और बाधा विघ्न लागि रहिबो। जो मानकर रेवती मीन से माने आज सतर्क हेबे। आपणक पई आज शुभ रंग गोलापी, शुभ संख्या 7। आज आपण माँ माणिकेश्वरी को आराधना करंतु आपणक दिनटी भलरे कटिबो। एमिति प्रत्येक दिन राशिफल विषय जानिबा पई वर्तमान आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे आसुथुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करि नियंतु एवं भिडियोटी को निज परिवार बंधु बांधव को मध्य शेयर करि नियंतु। जय जगन्नाथ, नमस्कार।